हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करछि मोर सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। प्रथमे मो चैनल बाबदरे मो आपण मानको अवगत करौछि। मो चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊपर आधारित अटे। आपण मानकर जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करबा होछि मो चैनल रो मूल लक्ष्य। आपण मानकर जदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षणर नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येक आवश्यकता को फुलफिल करिया पई चाहउछंती बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेकी सब किछि मैनिफेस्ट करिया पई चाहउछंती, ताहले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो पुणी मु एक नुआ वीडियो नहीं आपण सम्मुखें उपस्थित हो पारिछि, सेतिपई परमपिता परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण मानको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को अनुसरण करिकि निज जीवन परिचर्या को परिवर्तन करने पई जो प्रयास करिसंती, सेतिपई पुणी थरे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुणी मु आपण मानक पई गोटे बहुत सुंदर वीडियो नेकी आसीछि। आपण माने जो बारंबार कहउछंती जे बारंबार आमे मैनिफेस्ट करिले मध्य हमरो मैनिफेस्टेशन हबाकू टाइम लगुच। मैनिफेस्टेशन को क्षेत्र में हो मध्य पारु नहीं सरी कटकट। तो मु आज आपण मानको गोटे उपयुक्त समय रे उपयुक्त प्रक्रिया को अनुसरण करिकि आपण माने केमिति आपणकर जोटा असंभव आपण फील करूछंती विश फुलफिल करिया पई ताकू मध्य आपण केमिति फुलफिल करि परिबे ताहारी बाबदरे मु आज आपण मानको जणाइबी। तो आपण माने जो बारंबार अफर्मेशन करूछंती जे मोर से विशटी फुलफिल हो जाऊ कि मु से क्षेत्र में सफलता पाई सारी, मु सक्सेस पाई सारी। जो अफर्मेशन बारंबार करूछंती तो अफर्मेशन दोहराउछंती रिपीटेडली भाव में करूछंती ठीक अछि, किंतु ता सहित आपण को स्वर रे आपण को अफर्मेशन करिया पय पड़िबो, को स्वर रे आपण अफर्मेशन करले आपण को सक्सेस मिलिबो सेटा आपण माने ठीक भाव में अनुसरण करू नाहंती। तो आपण माने जदि आपण मानकर मैनिफेस्टेशन को बहुत शीघ्र एवं बहुत सफलता प्रदान करिया पय आपण सफलतार रूप देवाई चाहूँगी बा बहुत शीघ्र सफलता आपण को मिलू बोली आपण चाहूँगी, ताहले निहाती भाव में आपण माने यही वीडियो को निज जीवन में अनुसरण करिकि निहाती भाव में उपाय को अनुसरण करेंगे। जहाँ भी आपण मानकर विश अच्छी ताकू राति रे सोइबार 10 मिनिट पूर्वर आपण सबूतक काम सारिकी जिते बिछना को जाउछंती बिछना को जीवा पूर्वर आपण से जो विशटी आपणकर अच्छी ताकू आपण लेखि दियंतु, बारंबार लेखि दियंतु एवं ताकू बारंबार रिपीटेडली भाव में अफर्मेशन करंतु अफर्मेशन करंतु अफर्मेशन करि चलंतु। एवं जदि आपण स्वर विज्ञान जना अछि ताहले आपण से स्वर विज्ञान को अनुसरण करिकि ही करंतु, काहेकि ना स्वर विज्ञान जो माने स्वर विज्ञान बाबद रे जो मानकर धारणा अछि से माने जानिछंती को नाड़ी रे हमर मैनिफेस्टेशन शीघ्र हो पारिबो वा मैनिफेस्टेशन निहाती 100% सक्सेसफुल हो पारिबो को जना अछि। तेणु निहाती भाव में स्वर विज्ञान को उपयोग करिकि आपण बारंबार रिपीटेडली भाव में अफर्मेशन करंतु से स्वर को अनुसरण करिकि बारंबार अफर्मेशन करि चलंतु। एवं जेतेबेले आपण राति रे आपण अफर्मेशन लेखि सारिले ताको अफर्मेशन कर सारिले एवं जेतेबेले सोइबे सेतेबेले आपण पूरा तार एंड रिजल्ट को आपण विजुअलाइज करिवे। जेमिति कि आमर सबकॉन्शियस माइंड ब्लू प्रिंट को बहुत शीघ्र ग्रहण करिथाय। जेमिति कि मु आपण मानकु कहिबे कि आपण हाथी उपरे मांकड़ बसी नाही, आपण सेटा स्मरण शक्ति रे देखंतु बसी नाही, किंतु आपण से बसी नाही टाको आपण देखि परिबे नाही, आपण को निहाती भाव में देखा जिवो हाथी उपरे मांकड़ बसीची। तेणु ब्लू प्रिंट को आमर सबकॉन्शियस माइंड बहुत शीघ्र रिसीव करिथाय, ग्रहण करिथाय एवं ताकू बहुत शीघ्र कार्य परिणत करिथाय। तेणु आपण माने सोइबार पूर्व समय आपण जहाँ भी विश अछि ताकू लेखि दियंतु एवं ताकू रिपीटेडली अफर्मेशन करि चलंतु। जदि आपण को स्वर विज्ञान जना अछि को स्वर रे ताकू अफर्मेशन करिवे को नाड़ी रे ताकू करिवे आपण निहाती भाव में उपयोग करिवे एवं अफर्मेशन करी करी आपण रिपीटेडली भाव में करी चलंतु 5-10 मिनिट करी चलंतु। तापरे आपण तार एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करिकि तार ब्लू प्रिंट टाकू आपण निजर सबकॉन्शियस माइंड को देकी सोई जांतु।
ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଦେଇକି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ନୁହେଁ 1000% ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉ ଆମର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼େ, ଆମର ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ ତାହାରି ଉପରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକି ଥାଉ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତା ଉପରେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 11 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୌର ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୌର ବିଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୌର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସୌର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍। ସୌର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମର ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏନର୍ଜିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, କେମିତି ଏନର୍ଜିର ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, କେମିତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରକୁ କ୍ଲିନ୍ସ କରିକି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ତାହାରି ବାବଦରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବରେ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରେ କରିଥାଉ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ସୌର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସୌର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିକି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର SMS କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063, 9337984063, 7984 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଉଛି ସୌର ବିଜ୍ଞାନ ଆମର କେତେ ଆମ ପାଇଁ ନିଡ୍, ଆଉ ସୌର ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସୌର ବିଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏହି ସୌର ବିଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ SMS କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।